जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करूची तुम मानकु उत्कल ट्यूटोरियल रे अष्टम श्रेणी इतिहास रो पंचम अध्याय भारत रे जातीयतावादी आंदोलन रो पाठटी को हमें सारी सारिचे वर्तमान एहार प्रश्नावली बा अभ्यास कार्य रो वीडियो को हमें आनिक आछू तुम मानक आगरे तुमे माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखो वीडियो टी केमिति लागला ताकू मध्य जणाओ चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ने ऑन कर दियो एवं सांग मान को वीडियो गुड़ी शेयर कर दियो जहां को अभ्यास कार्य दरकार। प्रथम प्रश्न देख निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 75 शब्द अर्थात 15 रु 20 धाड़ी रे हमकु उत्तर गुड़िक लिखा पड़ो पिला माने एठी 7टी प्रश्न बोधुए अच्छी तार उत्तर मु तुम मान लिखिकी आनी तुम मान पढ़ेबी बुझेबी तो क नंबर प्रश्न कौन रही देख भारत रे जातीयतावाद विकास पई सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक ऐक्य भाव किपरि दायी थिला तो कौन पई एई सब पिला माने कारण दायी थिला भारत रे जातीयतावाद हवा पई केमिति दायी थिला ताहा विषय रे वर्णना करबा को देइछि। तो चलो तार उत्तर लिखियो पिला माने प्रथम को लिखिबो पॉइंट आई रे लिखिबो भारतर समस्त अधिवासी भारतीय संतति भाव रे परिचित हेउथिले। भारतर वर्ष रे हिमालय पर्वत एवं गंगा जमुना भली नदी गुड़िक समस्ते पवित्र मन करती। भारत विभिन्न स्थान रे समस्ते धर्मर तीर्थ स्थान रही तो भारत पिला माने कोन अनेक धर्मर तीर्थ स्थान रही। द्वितीय पॉइंट रे कोन लिखिबो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते भारतीय पालन करुवा उत्सव रीति नीति तथा सामाजिक प्रथा और चलनी रे सामंजस्य रही। तापर कोन लिखिबो पिला माने खाद्यपेय और पोशाकर आंचलिक भिन्नता रही देश रे समस्त स्थान रे से गुड़िकर आदर रही। 3 नंबर पॉइंट कौन लिखिबो एही सामाजिक और सांस्कृतिक ऐक्य भाव भारतीय मानक मन रे जातीय चेतना जागृत करिबारे सहायक होईछि। चतुर्थ पॉइंट ऐतिहासिक युगर विभिन्न पर्याय रे एक शासनाधीन रही भारतीय मानक मध्य रे एक ऐक्य भाव सृष्टि होईतिला। इंग्रजी शासन काल रे भारत रे समस्त अंचल मध्य रे राजनीतिक एकता दृढ़ीभूत हैला। तो एमिति कौन है इंग्रजी शासन समय रे सम्मुखीन होइतिले असुविधा रे। पंचम बा शेष पॉइंट कौन लिखिबो समग्र देश इंग्रजी मानकर साम्राज्य भाव रे परिचित हेबा और भारतर समस्त देशीय राज्य ब्रिटिश शासनाधीन हेबा भारतीय मानक मन रे जातीयतावाद वृद्धि करिबारे परोक्ष भाव रे सहाय्य करिथिला। इंग्रजी माने आशा करिनथिले जे तांको द्वारा सृष्टि होइतिबा राजनीतिक एकता दिने भारतीय मानक मध्य रे जातीयतावाद सृष्टि करिदेबा बा सृष्टि करिथिला। वर्तमान ख नंबर देखिबा ख नंबर कौन देखि देखो पिला माने भारत रे जातीयतावाद आंदोलन पई इंग्रजी भाषा और इंग्रजी शासन किपरि सहायक होइतिला। तो एहार सठिक उत्तर कौन लिखिबो पिला माने एहार सठिक उत्तर लिखिबो प्रथमे इंग्रजी भाषा किपरि सहायक होइतिला ताहा लिखिबो पॉइंट आई दबो लिखिबो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत रे इंग्रजी भाषा प्रचलन करिथिले फल इंग्रजी शिखिथिबा व्यक्ति मानक मध्य भल भाव भावर आदान प्रदान हैला। द्वितीय पॉइंट से माने पाश्चात्य गणतंत्र साहित्य दर्शन राजनीति सह अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रूस विप्लव फरासी विप्लव इटाली और जर्मनी एकत्रीकरण आदि विषय रे अवगत हेले। तो यही विषय रे कौन जो माने इंग्रजी शिखिथिले से माने पढ़िले से माने भारत रे एही ज्ञान को प्रयोग करबा को चाहिए जहाँ जातीयतावाद आंदोलन एक कारण। तो जो माने इंग्रजी पढ़िले से माने एही विषय रे पढ़िले एवं एथरू पढ़िकी से माने जानिले कि आमे पराधीन अछु आमे मध्य स्वाधीन हवा दरकार तांको मन रे गोटिएटा जातीयतावाद सृष्टि हैला एवं एहा फल रे कोन एहा जातीयतावाद आंदोलन मुख्य माने भूमिका निर्वाह कला। सेकेंड रे कोन इंग्रजी शासन कीर्ति इंग्रजी शासन कौन करथिला ता विषय रे वर्णना करिबा। तृतीय पॉइंट रे लिखिबो लॉर्ड बेंटिंग द्वारा केतेक कुप्रथा उच्छेद एवं इंग्रजी भाषार प्रचलन भारतीय मानक मध्य जातीयता भाव सृष्टि करिबारे सहाय्य करिथिला। तृतीय पॉइंट गला 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट पिला माने टिके जूम आउट करि देबी कि देखा जाउछि ठीक अछि। 4 नंबर पॉइंट लिखिबो लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा भारत रे रेल चलाचल डाक व्यवस्था प्रचलन जगु नेतृस्थानीय व्यक्ति माननकु जोगाजोग रक्षा करिबारे सुविधा हैला। एहा द्वारा भारतीय माने एकता सूत्र रे बांधी हेले। तो इंग्रजी मानकर कार्यकलाप रे मध्य भारतीय मानकर किछि किछि लाभ होइतिला। शेष पॉइंट रे कोन लिखिबो पिला माने लॉर्ड रिपन को द्वारा प्रचलित स्वायत्त शासन व्यवस्था
ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିପାରିନ ତେବେ ପଛକୁ ଯାଅ, ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଲେଖ। ବୁଝିପାରିଲ କି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର। ଟିକେ ଜୁମ ଆଉଟ କରିଦଉଛି। ଗ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ତାଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଆଇ। ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଯେଉଁ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଶାସନରେ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡବଲ ଆଇ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମାହଲାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ନୀତି ଓ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଇଏସ୍ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ଅଥବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ଇଂରେଜୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜମିଦାର ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଛାଡ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମଣିଷଟିଏ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ତାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକଟିଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସିଏ ନିଜ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲା ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଭାବ ଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଭାବ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ ବା ସୁବିଧା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। 4 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଦମନମୂଳକ କରି ଗଢି ତୋଳିଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗକୁ ଦମନମୂଳକ ଶାସନ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଆସି କଣ କରିଥିଲେ? ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଆମଠୁ ଲୁଟିକି ନେଇକି ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ବା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ବିକାଶ ହେଲା ତାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା କଂଗ୍ରେସ ରୂପରେ ଜାଣୁଛେ, ତାହାର କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଇ ରେ କଣ ଲେଖିବ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଆକାଶରେ କେତେକ ମହାମନୀଷୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସମାବେଶକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଗଲା। ତ କିଛି ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର କଣ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ କଲେ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ସମାବେଶ କଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଅଛି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଗୋଟିଏ ଦଳ। ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଇଂରେଜୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଦାର ମହାମହିମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟେଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। କେ ପିଲାମାନେ? ଆଲାନ ଅକ୍ଟେଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ସିଏ 1885 ମସିହାରେ ସିମଲାଠାରେ ବର୍ଡଲାଟ ଡଫରିନଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ବୁଝାଇଥିଲେ। ତ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଲୋକ କହିଥିଲେ 1885ରେ ବର୍ଡଲାଟ ଡଫରିନଙ୍କୁ କି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ମାଡଗୋଳ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି ସେଇ ସଂଗଠନରେ ହିଁ ରଖିବେ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ନା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଏହି ସଂଗଠନରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଡଫରିନ ଅକ୍ଟେଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ଡଫରିନ ଆଲାନ ଅକ୍ଟେଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଗେଇଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା 1885 ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 1885 ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ କି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ଲେଖକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ଗୁଡିକ 1886, 1887, 1889, 1890, 1891ରେ ବସିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ କିଏ କିଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ନରମପନ୍ଥୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ନରମପନ୍ଥୀ, ଜଣେ ଥିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ କଣ ନିଜର କଣ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ନରମପନ୍ଥୀରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ। ତ ଲେଖିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଣ୍ଡେ ନରମପନ୍ଥୀର ନେତା ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କର ଦାବି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଥିଲେ କଣ ନରମପନ୍ଥୀ। ସେ ଦାବି ହାସଲ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି। ତାଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା এইগুଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 4ଟି ଦାବି ଥିଲା। ଏଇ 4ଟି ଦାବି ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠୁ ପଢିକି ଲେଖିଦିଅ। ତୁମ ବହିରୁ ହିଁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଏଇଥିରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି ତୁମର ସମୟ ଯିବ ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ସେମିତି କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବିଭାଜିତ ହେଲା ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲା ବଡ ପ୍ରଦେଶଟେ, ତାହାର ବିଭାଜନ କିପରି ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ ଆଇରେ ଲେଖିବ ଲର୍ଡ ନାଥିନିଏଲ କର୍ଜନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓଡିଶା ସରକାରର କୌଣସି ଚାକିରି ଯେମିତି ଓଡିଶା ପୋଲିସ ହଉ କି ଓଡିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ହଉ କି ଓଡିଶା ଫରେନ୍ସିକ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ହଉ ଓପିଏସ ଯାହା ବି ଦବ ସେଥିରେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଉପରୁ। ତ ଏହାର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପଢିକି ମନେ ରଖିଥାଅ। ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବିଭାଜିତ ହେଲା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆସିବ। କଣ ଲେଖିବ ନା ଲର୍ଡ ନାଥିନିଏଲ କର୍ଜନ 1899 ମସିହାରେ ଭାରତର ବଡଲାଟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଟି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହବ ଭାରତର ବଡଲାଟ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡିଶାକୁ ନେଇ ବଙ୍ଗଳା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡିଶା ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଡ ରାଜ୍ୟଟିଏ ଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରି ଲର୍ଡ ନାଥିନିଏଲ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗର ବିଭାଜନ କଲେ। ତ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କିଏ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ନାଥିନିଏଲ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗର ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି 1905ରେ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ 1905ରେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଲେଖିବ ନା ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଆସାମ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଢାକା ଠାରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ବିହାର ଓଡିଶାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଠିତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦିଟା, ଗୋଟେ ଢାକାଠି ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଆସାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିହାର ଓଡିଶାକୁ ନେଇକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଲା। କଲିକତା ବା ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଲକାତା ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 1905 ମସିହାର କଥା। ୟାର ଠିକ 31 ବର୍ଷ ପରେ 1936ରେ ବିହାର ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା। ଆମ ଓଡିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ସତା ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ କରିଥିଲା କି ତମେ ମାନେ କଣ କିଛି ବିଭାଜନ କରନି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କଲେ। ଏଇ ମସିହାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କେବେ 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିବ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ହେଲା 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଓଡିଶା କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। କେତେ ପିଲାମାନେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ବା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଚାଲ ତା ଉପରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 1905ରେ
स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतिला जेउ समय रे बंग विभाजन होइतिला सेही समय रे ही स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतिला। द्वितीय पॉइंट रे कोन लिखिबो ना एही आंदोलन रा कोन लक्ष्य थिला। तृतीय पॉइंट रे एହାର अग्रगति विषय रे लिखिबो। तो लक्ष्य कोन थिला पिला माने तीनोटी लक्ष्य थिला। गोटी होउची विदेशी और बिलात द्रव्य को वर्जन करिबा, स्वदेशी आदर एवं व्यवहार करिबा, तृतीय टेला स्वदेशी प्रतिभाव उद्रेक एवं संचार करिबा। अर्थात इंग्रेज मानकर कोनोसी द्रव्य को व्यवहार करिबा नहीं, निजे तैयारी करिबा एवं निजे ताको पिला माने पिंधिबा बा खाइबा। गांधीजी सेहि पय कहिले कुटी खाओ काटी पिंध। केबे कहिले एही स्वदेशी आंदोलन समय रे ही से कहिथिले कुटी खाओ बोली निजे निज चाउल को तैयारी करिके खाओ एवं सूता काटी की निजे निज ड्रेस पिंध। तृतीय कोन पिला माने तृतीय पॉइंट लिखिबो कि एହାର अग्रगति किपरि होइतिला। कोन लिखिबो स्वदेशी आंदोलन रे भारतीय माने स्वराज मंत्र रे अभिमंत्रित हेले। नूतन उत्साह उद्दीपना और प्रेरणा सह चारियाडे सभा समिति एवं शोभा यात्रा हेला। बिलात लुगारे निया लगाई दिया गला। अर्थात जेउ इंग्रेजी मानकर लुगा गुलिका से माने देखुतिले सबुठी कोन कले निया संजोग कले। किछि लोक किणी के आनी कि लुगारे निया लगाई देले, किछि लोक दुकान मध्ये जाळी देले। चतुर्थ पॉइंट कोन लिखिबो 1905 अगस्त 7 तारिख दिन कलिकतार टाउन हॉल रे एक सभा रे विदेशी वस्त्र बा विदेशी द्रव्य वर्जन पई जातीय नीति ग्रहण करागला। कोन हला पिला माने 1905 अगस्त 7 तारिख दिन इंग्रज मानकर जे सब द्रव्य थिला ताको वर्जन करिया पई गोटे नीति प्रणयन करागला। भारतीय माने गोटे नीति प्रणयन कले। पंचम बा शेष पॉइंट कोन लिखिबो ना स्वदेशी आंदोलन भारतीय मानक मध्य आत्मनिर्भरशीलता एवं आत्मविश्वास तासह आत्म सहाय भाव सृष्टि करिथिला बा विकास करिथिला। कारण आमे माने सेठु जानि परलु कि आमे माने निज कपड़ा मध्ये निजे तयारी करि परिबा, निज खाइबा निजे संग्रह करि परिबा इत्यादि आमे सेठु जानि परिथिलु। वर्तमान आमे देखिबा 2 नंबर प्रश्न। बहुत सारा पिला माने एका थरे कहिबार तंटी टिके केमति हे जायछि, पानी टिके मु पी दिए तो माने गोटे मिनिट रह। तो 2 नंबर कोन दिसे पिला माने निम्नलिखित प्रश्न गुडी कर उत्तर संक्षेप रे दियो। संक्षेप रे माने पिला माने हमकु सेही 20 रु 25 टी शब्द किमा 2-3 धारी रे अति बेसी दବାକୁ पड़िबो। पिला माने एठी 5टी प्रश्न अछि। प्रथम प्रश्न देखो लाल बाल पाल कहिले कोन बुझ। एହାର सठिक उत्तर कोन हबो ना भारतीय जातीय कांग्रेस। देखो पिला माने एठी अछि भारतीय जातीय कांग्रेस रो चरम गोष्ठीर व्यक्ति थिले लाल गंगाधर तिलक, पिला माने बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल। एही तीन जन को लाल बाल पाल बोली कहा जाए। लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तापर ख नंबर ख को देछि केउ विदेशी लेखकन द्वारा भारत रे जातीयतावाद आंदोलन प्रभावित होइतिला। तो यार सठिक उत्तर कोन हबो ना सर विलियम जोन्स एवं प्रोफेसर मैक्स मुलर एवं मोनियर विलियमसन, रूस रो वोल्टायर एवं मॉन्टेस्क्यू प्रभृति विदेशी दार्शनिक बा लेखकन द्वारा भारत रे जातीयतावादी आंदोलन प्रभावित होइतिला। ग नंबर प्रश्न देखो पिला माने कोन देछि जातीय कांग्रेस रो किए प्रथम सभापति थिले। तो जातीय कांग्रेस केबे गठन होइतिला माने रखो 1885 तारीख कमेंट करो। मु तुमको पढेइछि, आज ही पढेइछि, आज तुमको आलोचना करथली। तो 1885 प्रतिष्ठा होइतिला। एहरा प्रथम सभापति थिले जने आईनजीवी। पिला माने आईनजीवी माने तांको आमे आजिकाली इंग्लिश रे कहूचे एडवोकेट एवं ओडिया रे कहूचे वकील। तांका नाम होय कोन उमेश चंद्र बनर्जी। एइटा मध्ये तुमरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीबार संभावना अछि। याकू पढी की मन रखिथियो एबेठू। वर्तमान घ नंबर प्रश्न। घ नंबर कोन देछि पिला माने जातीय कांग्रेस रा प्रथम अधिवेशन केबे ओ केउठारे बसिथिला। एहरा सठिक उत्तर हबो 1885 मसिया डिसेंबर 28 एवं 29 तारिख दिन बॉम्बे रो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे बसिथिला। कोठी बॉम्बे रे बसिथिला गोकुल दास संस्कृत कॉलेज रे बसिथिला। वर्तमान 1 नंबर प्रश्न देखिबा। मु जूम कर देछि पिला माने तुमको देखा जाउ नथिबो। ए होछि पिला माने 1 नंबर प्रश्न ओके जूम आउट कर दबा। ठीक अछि 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर कोन देछि देखा पिला माने देछि बडलाट केउ परिषद द्वारा शासन परिचालना करूथिले। यार सठिक उत्तर गोटिए धाडी रे हबो बडलाट कार्यकारी परिषद एवं व्यवस्थापिका परिषद द्वारा शासन व्यवस्था परिचालना करूथिले। कहा द्वारा कार्यकारी परिषद आ व्यवस्थापिका परिषद। वर्तमान 2 नंबर रो उ पर्यंत आमे सारी देले पिला माने
तीन नंबर देखिबा तीन नंबर कोन देछि पिला माने बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर एई बंधनी मध्यरु जे गुडी ठीक उत्तर ताकु नेकी शून्य स्थान पूर्ण करिबा क नंबर पढ भारत रे एक जातीय संगठन रा आवश्यकता अछि बोली आलान आल्टोफियन ह्यूम काहां को अवगत कराइथिले तो पिला माने काहां को अवगत कराइथिले एहार सठिक उत्तर कोन हबो डफरिन को अवगत कराइथिले तापरे ख नंबर निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु डैश डेल हाउसिंग का समय रे आरंभ होइतिला सिपाही विद्रोह ना जातीय कांग्रेस ना रेल चलाचल ना इंग्रेजी शिक्षा तो लॉर्ड डेलहाउसी कोन करथिले पिला माने रेल चलाचल आरंभ करथिले तांकरी समय रे तापरे ग नंबर प्रश्न लॉर्ड नाथिनिएल कर्जन बा लॉर्ड कर्जन डैश मसिया रे भारत को बडलाट होई आसिले तो पिला माने 1899 रे केले आसिले 1899 रे से भारत को बडलाट होई आसिले एवं से मध्ये बंग विभाजन करथिले 1905 रे बंग विभाजन से करथिले के पिला माने 1905 रे घ नंबर कोन देछि पिला माने गोपाल हरि देशमुख डैश ऊपर गुरुत्व देउथिले जातीय कांग्रेस ना स्वदेशी द्रव्य आवश्यकता ना देशात्मक बोध ना स्वाधीनता आंदोलन गोपाल हरि देशमुख काहा ऊपर देउथिले गुरुत्व पिला माने देशात्मक बोध काहा ऊपर देशात्मक बोध वर्तमान 4 नंबर प्रश्न पढिबा पिला माने तुमको जे देखा जाउची ठीक अछि नहले मैं आपको करि देबी मध्ये तुमन पई उत्तर लिखि के आनिछि बेजि कोन रेखांकित अंश परिवर्तन न करी भ्रम संशोधन कर अर्थात एई जो गुडी लिखा आइछि आकु परिवर्तन करिबनी केवल याकु परिवर्तन करी कि जहा भूल अछि ताकु ठीक करिवो तो यह केमती हो पिला माने प्रथम प्रश्न पढिबा कोन देछि प्रथम प्रश्न देछि कैनिंग का समय रे भारत रे इंग्रेजी भाषा एवं शिक्षार प्रचलन हैला पिला माने एटा संपूर्ण रूप रे भूल अछि कोठी भूल अछि कैनिंग न कांग समय रे होइतिला लॉर्ड विलियम बेंटिंग कांग समय रे एटा पिला माने लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो मु तुम्हारा उत्तर लिखि के आनिछि तो पिला माने देखो एटा हो इंग्लैंड रे होइतिला भारत रे न एटा कोन होइतिला इंग्लैंड रे तापरे भारतीय जातीय कांग्रेस डैश मसिया पिला माने स्थापन होइतिला 1857 न 1885 केते हबो 1885 रे भारतीय जातीय कांग्रेस स्थापित होइतिला तापर कोन पिला माने देछि स्वदेशी आंदोलन 1905 रे होइतिला केबे 1905 रे स्वदेशी आंदोलन होइतिला तो यार उत्तर मु लिखि के आनिछि तुम माने व्यस्त होवानी तुमको लास्ट को मु देखाइ देबी वर्तमान 5 नंबर क स्तंभ ख स्तंभ जोड़िबा सॉरी पिला माने क स्तंभ जोड़ो स्वराज मोर जन्मगत अधिकार के कहथिले बाल गंगाधर तिलक लॉर्ड डेलहाउसी पिला माने लॉर्ड डेलहाउसी कोन रेल चलाचल सहित संपृक्त भारतीय जातीय कांग्रेस रो द्वितीय अधिवेशन 1886 रे कारण प्रथम आर्टिकल व्यवस्था 1885 रे एवं लॉर्ड कर्जन का शासन होइला पिला माने 1999 रे जदि एही बंग विभाजन दिथांदा 1905 रे कि जदि एठी कोन दिथांदा पिला माने बंग विभाजन को छाडी स्वदेशी आंदोलन दिथांदा ता मध्ये 1905 रे हिथांदा मु तुमको कहि दे 4 नंबर मु कहिबी तुमान को पई लिखि के आनछि तो चलो 4 नंबर मु तुमको देखो जी पिला माने देखो जमा व्यस्त होवानी मु तुमको प्रॉमिस करि छी कहिबी माने कहिबी तो देखो पिला माने एटा होची 4 नंबर रो उत्तर प्रश्न मध्ये अछि उत्तर मध्ये अछि एठी एटा होची कोन पिला माने 4 नंबर रो उत्तर क रो उत्तर ख रो उत्तर ग रो उत्तर घ रो उत्तर स्क्रीनशॉट मारि की एई तक नै जाओ एठी पिला माने ठीक करि के लिखि छी लॉर्ड विलियम बेंटिंग तापर कोन पिला माने इंग्लैंड रे होतिला एठी देश कोन भारत रे होतिला एटा भूल अछि तापर 1857 नु एटा 1885 एवं 1942 नु एटा 1905 रे स्वदेशी आंदोलन होइतिला तो एटा होची कोन 4 नंबर रो सठिक उत्तर पिला माने आज के वॉइस से प्रॉब्लम हेची तो केमती लागिला वीडियोटा ता कमेंट करिवो कारण कमेंट ही गोटे माध्यम जोथरे मु तुमको जानि परिबी तमे कोन चाहुच ता मध्ये जानि परिबी एवं कमेंट करो आउ को विषय मु पढेबी तुमको जोडा तुमरो डाउट अछि जो विषय रे सेटा मु पढेबी तो कमेंट करो काली तुम मान पई वीडियो लेके आसीबी प्लीज तुम माने कमेंट करो देखा अब परवर्ती वीडियो रे जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।